नुआ गभीर गुरुत्वपूर्ण विषय रहिबो नै आमे जानिबा विषय ही रहिबो किंतु हुए तो काकु भारी कष्ट लगे चलो जदि सुनिबा पाए प्रस्तुत आउ तर मिशी कहबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आजिर मेसेज को स्टार्ट करबा पूर्व आपण मानक सम्मुख रे 7टी प्रश्न लेके आसी प्रथमे प्रश्न रखियो तापर आमे भीतर को जीवा आ एई प्रश्न गुड़िकर मु भावुची बिना ऑप्शन रे आपण माने उत्तर दे पारिबे जदि न दे पारिबे ताले आमे ऑप्शन देबा क्वेश्चन नंबर 1 प्रथम पितो तार 2 अध्याय 9 एवं 10 पढ़ो किंतु जे तुमମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ ରାଜକୀୟ ଯାଜକବର୍ଗ ପବିତ୍ର ଜାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ ପୂର୍ବରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜାବାଚ୍ୟ ନଥିଲ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ ପୂର୍ବରେ ତୁମେମାନେ ଦୟା ପାଇନଥିଲ ମାତ୍ର ଏବେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ओके तुम्भे माने एक मनोनीत वंश राजकीय याजक वर्ग और पवित्र जाति एठी मोर प्रश्न हेउची तुम्भे माने कहले किए तुम्भे माने कहले किए सुविला नहीं मते आंसर ही पड़नी तारे ऑप्शन दवा पड़िबो ऑप्शन नंबर 1 12 जन प्रेरित द्वितीय ऑप्शन प्रथम शताब्दी रे जो माने ईश्वर को सेवा कार्य को कड़े नेले अर्थात आद्य मंडली रो प्रत्येक शिष्य माने ऑप्शन नंबर 3 वर्तमान रो पालका प्रचारक माने ऑप्शन 4 मंडली रे प्रभु को सहित जोड़ी हेतिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेष समस्त या तो नहीं तार आंसर कौन जदि किए नहीं पहुंचोगी से हाथ उठे परिबे एठी तुम्भे माने कहले किए आमे एई विश्वास तो नहीं आसीछु जे आमे माने होउछु मनोनीत वंश राजकीय याजक वर्ग पवित्र एटा तो कंफर्म तो ऑप्शन नंबर केते ए बी सी डी भितु चलो तो मिशी कहबा आमेन आमेन द्वितीय प्रश्न को जीवा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय तार 6 पद एठी लेखा गला आंभ मानकु गोटिए राजकुल परी अपना आंभ मानकु एठी आंभ मानकु किए आंभ मानकु कहले एठी किए ऑप्शन समान अछि अपन मानक पाई ऑप्शन नंबर डी कंफर्म तो चलो तो आपको देखिबा जो लिखित सुसमाचार तार 14 अध्याय 12 पद मोठरे जे विश्वास करे मुझे जो कर्म करूछि से मत सेहि सब करिवो आ से सब अपेक्षा अधिक महत्त्व करिवो कारण मो पिताଙ୍କ निकटକୁ जाउछि एठारे मोठरे जे विश्वास करे कहले के ऑप्शन ए बी सी डी भितर कोन सुविला नाही मते डी आपण कोन गोटे घुसालो बिजन 4 नंबर प्रश्न को जीवा चलंतु लूका लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय 19 पद लूका तार 10 अध्याय 19 पद देखो तुमମାନଙ୍କୁ साप पिछा ଉପରେ ଚାଲିବା रही जानतु मो तुम्भ माननकु कहले कहाकु ऑप्शन नंबर ए बी सी डी माने 1 जो प्रथमे 12 जन थे से माने तो नहीं सेठी कोन लिखा जाय ता आपन को शत्रुर समस्त शक्ति ऊपर मध्य क्षमता देई अछि हां एबे कोन ऑप्शन डी कंफर्म
सी नहीं एबेर पालक प्रचारक असुविधा है। चलते 5 नंबर को जीवा द्वितीय ग्रंथ 5 अध्याय 19 एवं 20 पद। ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ ଏହି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। आम्भेमाने ख्रीष्टଙ୍କ पक्षरे एम्बासेडर कर्म करूछु बोली लिखा जाए। एम्बासेडर किए? ऑप्शन ए बी सी डी। आम्भेमाने ख्रीष्टଙ୍କ पक्षरे राजदूतर कर्म करूछु। आपण मानकर इच्छा चेंज भी करि पारिबो ऑप्शन ए बी सी डी। आम्भे माने कहले बुझछन तो सेटा ए भी अछि बी भी अछि सी भी अछि। ओके आउतरे ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है थरो आगो करिया उत्तर आसेला नाही तो एथरो ठीक कंसीन हो आउतरे प्रथमे 12 जण प्रेरित प्रथम शताब्दीर शिष्य वर्ग तृतीय ऑप्शन रे एबेर पालक प्रचारक ऑप्शन डी रे जो माने मंडली सहित भुक्त हिछन। ऑप्शन डी एम्बासेडर समझते तो ना पालक डी की अच्छा हो चलो आप आपण को कथा लॉक कर दिया जा पर देखिबा कोन हो 6 नंबर को जीवा तृतीय तिमोथी तार 4 अध्याय 1 एवं 2 पद। द्वितीय तिमोथी तार 4 अध्याय 1 एवं 2 पद। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। ओके तुम्भको दृढ़ आदेश देउछि वाक्य प्रचार करो। तुम्भको कहले कहको एथर ऑप्शन टी चेंज करिवा। चलो चेंज करिक देखिबा तिमोथी को शिष्य माननको एबर पालक प्रचारक माननको मंडली भुक्त प्रत्येक सदस्य डी तो ना सी ए नहीं से भी रहेगा कि हाँ नहीं डी ऑप्शन में से ए बी सी बी सी ऑप्शन मंडली भुक्त को लाती मोदी थोड़ी ना बाहर अछंती से तो भीतर का अछंती ना हां प्रथम शताब्दी रो शिष्य माने कहले से माने तो मंडली भीतर अछंती थोड़ी ना बाहर अछंती पालक कहले मंडली भीतर अछंती थोड़ी ना बाहर अछंती डी अच्छा चलो उपरोक्त समस्त आपन कहिना तो मु जाने कि ए समस्त कहि कि नले कहि देबे से पिंता का आमे नाही होली। 7 नंबर आपण मान को पाई मार्क लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय 15 पद। मार्क 16 अध्याय 15 पद। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ हां एक रोजन तुम्भे माने समुदाय जगत को जाई समस्त मानव जाति निकटरे सुसमाचार घोषणा करो। ऑप्शन ए बी सी डी। ताले तुम्हें भूत छड़े पारिबो, साप बिछा पर चली पारिबो, परभाषा रे कथा कहि पारिबो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऑप्शन ए बी सी डी। डी कंफर्म। आपण सातटा उत्तर देइछन्ती देखिबा सेटा लॉक रे लागु छि कि नाही। चलंतु यार गुटे उत्तर बुझिबा प्रेरित तार 2 अध्याय 38 एवं 39 पद रे सातोटी प्रश्न उत्तर अछि पढो। ତେଣୁ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମିତ ହେଉନ୍ତୁ, ତାହାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା
ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକିବେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ବି ସି ଡି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. Hallelujah. ତାର ଅର୍ଥ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଟେ। ୟାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରୟାଲହୁଡ୍ ଆଉ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଅଟନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ। ଓକେ, ଆଜି ପୁରା ସ୍କୁଲ ହବ ଏଟା ଟ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର। ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ବି ଅଛି, 4টাରେ 1 ମାର୍କ କଟିବ। ହଁ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛୁ, ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେବ ନାହିଁ, ଆଜି କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ। ହଁ, ଆଜି କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛି ନା ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାକ ସବୁ ଆଜି ବାହାରକୁ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖାଯାଏ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜକୁଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ରାଜକୁଳ ହେବାରୁ ଆପଣ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 1:6 ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କର୍ମ କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଅଧିକ କର୍ମ କରିବ ଆଉ ସେ କର୍ମ ମହତ୍ ହେବ। ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଅଛି ସାପ ଆଉ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ତଳିପାରେ ଦଳିବାର ଅଧିକାର। ଏଠି ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମ୍ବାସେଡର ଭାବରେ କର୍ମ କରୁ। ଆମ୍ବାସେଡର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଜଦୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯାଇକି ବାସ କରେ ଆଉ ସେଠି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଏ। ମତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଜି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଓକେ, ଆଗକୁ ତାପରେ କେତେଟା ସରିଲା ଆମର? 5 ନମ୍ବରକୁ ବୋଧେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ରାଜଦୂତ ସରିଛି, 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ଯେ ସମୟରେ ହେଉ କି ଅସମୟରେ ହେଉ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। 7ରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କେବଳ 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ସେଇ ଯୁଗର ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆଜିର ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ବି ସେ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ଷେତ ବୃହତ ଅଟେ, ଅନେକ ଅଟେ, କାଟିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ସାର୍ ଏଇ ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ରଖିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଯିବେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ? କେମିତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରୁ? ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମେ ମାଥୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଏବଂ 20 ପଦକୁ ପାଠ କରୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ। କେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ହାତ ଉଠି ଥାଉ, ବାବୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଯାହା ବହୁତ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ଓପେନ ଡିକ୍ଲାରେସନ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର 2ଟା ବାପ୍ତିସ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ କିଏ କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜାଣିବାର ବି ଅଛି। ହଁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏବେ ମାମାନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ରେଡି? ଠିକ ଅଛି।
मो पाखरे आपण मानकर डॉक्यूमेंट रहला प्रभु गौरव पानु जेते जण बाप्तिजित हेले सेमान को पाई कोन करबा ताको लेखा जा मु तुम मानकु जेउ जेउ आज्ञा देई अछि सेही सब पालन करबा को शिक्षा देई सेमानकु के जोरे को सुबो नै मते चालू बिसी कहबा विश्वासी करो हां एटा लेखा अछि ना ओ भूल कर दिल दाले चलो तुम कहबा शिष्य करो हां केते जण शिष्य अछंती हाथ उठै करतो बाबा आउट रे बुलाओ उठा तू केते जण शिष्य अछंती बोला तो आपण करो ओके रेडी ठीक अछि बाप्तिजित केते जण हेछंती केते जण शिष्य हेछंती मुझे एटा काउंसलिंग रो प्रचार बोले मो पाखरे 5-6 केजी खंडे हेबो कि अधिक हो 5 केजी हितो 5 केजी हितो किछि पुस्तक अछि मो आपण मान को देखिबा को चाहे प्रकृत शिष्य को ये होची तिमोथी क्लास गोटे चलथिला हम चर्च रे ये तार पुस्तक गोटे प्राय 10 रु अधिक पुस्तक तार पब्लिकेशन हेची पूरा पार्ट करे की करा जायछि एमती सीरियल नंबर 7 8 9 10 मो पाखरे प्राय 10 टा अछि ता सहित आउरी दुईटा एक्स्ट्रा बुक्स अछि जो गुडी को हम चर्च रे ट्रेनिंग प्राप्त होइतिले सर्टिफिकेट भी पाई छथि कला कोट ग्रेजुएशन रो टोपी भी पेंदी छथि आ जैकेट भी लगाइतिले तार फोटो भी मो पाखरे थिला दुख तो विषय आज देखि चाहूतिले हमरो टिके कनेक्शन नहीं पाला नै सुजोग ही पाला नै नले से फोटो भी थिला सेठी हमरो मंडल नेतृवर्ग माने को छथि बहिदर की फोटो उठाई छथि आमे भी मेंबर होई आ जूनियर नेतृत्व माने भी छथि प्राचीन आमा माने भी छथि सेठी बुझि पारथि समान हां ना ये होची 2000 शायद 18 19 रो कथा 7-8 वर्ष तळर कथा हम भाबुची जो ट्रेनिंग प्राप्त होइछथि ताको पाखरे भी मु जेति कलेक्शन कर रखिछि समान पाखरे नथिबो जेतबेले शिष्यत्वर अध्ययन चलला ये 15 दिन धरे कि मु सब एठी जेति कि अछि सब दरा देली सब सारा देली सब सारिबा पोरे किछि अंश तार भी मु रखिबी हम भाबुची जो माने से ट्रेनिंग प्राप्त होइछथि फोटो उठाइछथि प्रमुख सामने रे भी से फोटो अछि आ समान शिष्यत्वर कर्म करिछथि कि नाही आ सेटा भी दिने विचार हेबे हमें बड़ आराम से गुटे टीम आसिले फोटो उठेले हमें से संस्था से जोड़ी गेलु सर्टिफिकेट भी नेलु किंतु हमें तार कर्म करू कि नाही तार भी दिने हमको हिसाब देबो पड़ो हमें अति सहज रे प्रत्येक विषय से शामिल हे जा मंडली केते प्योर हेबा दरकार मु आज आपन कहबा चाहू शिष्यत्व साधारण विषय नुहे जे आसुरो हमें शामिल हे गलु चलो काली कि मु मो काम रे व्यस्त हे गली गोटे विश्वासी आउ शिष्य मध्य रे किछि पार्थक्य अछि ना उभय समान अटे अछि कोन अछि कोन अछि से विश्वासता या नॉर्मली ऐसी बातें सुनती हां सुनती मजा करती ताली बांधती गीत गाती हसी करती पेठु गला प्रगति करती शिष्य अच्छा से सब पर्यंत विश्व की बातें करेंगे ओके बाइक पे गोटे कर ताली सर जब की भाई हां हां जिसको प्रचार करथांती से समय अनेक लोग से सुनती सुनछन आ पढिछन ये बात शिष्य ओके तो शिष्य माने गुरु को आज्ञा अनुसार तांको मुखर सुनितिबा वाक्य प्रमाण कार्य करंती ताले से शिष्य आ शिष्य विश्वासी जे विश्वास कला से ही गलो विश्वासी तो मु तार किछि पार्थक्य आपन को सम्मुख रखिबा छै बेसी मु पॉइंट्स नै मात्र 5टा पॉइंट अछि नंबर 1 होछि समस्त शिष्य विश्वासी किंतु समस्त विश्वासी शिष्य नुह आउट रिपीट समस्त शिष्य विश्वासी किंतु समस्त विश्वासी शिष्य नुह नंबर 2
शिष्य जीसु को पाइबा पाई जगत छाड़े आउथरे शिष्य जीसु को पाइबा पाई जगत छाड़े आ विश्वासी जीसु को ठारू पाइबा पाई जगत रे छाड़िबा पाई से आशा नहीं किया सकता है केंति भलो हेबी घर हेबो द्वार हेबो मु भलो रहबी मो पिला सुस्थ रहबो मु सुस्थ रहबी जगत रे पढ़िबा पाई से आसे किंतु जे शिष्य से जीसु को पाइबा पाई आसे आप चेक करिवार अछि आपण कोन पाई आछन आपण शिष्य अटंती ना विश्वास अटंती ए जणा पड़जिवो आ मु क्लियर करिबी कहीं ना आज मु कहि छिना काउंसलर काउंसलिंग रे मु एठी आपण को उठेबो आसे मु परमेश्वर को उठेबो आसे जदि परमेश्वर को महिमान्वित करूछु आमे सब बेले सत्य कहबो मु का अपेक्षा करिवो नै जो माने विश्वासी से स्वर्ग राज्य अधिकारी नहती मु एठी डिफरेंस कहि सारि छी जे शिष्य माने विश्वासी किंतु विश्वासी माने समस्त शिष्य नहती तो सेही कॉन्टेक्स्ट रे केवल जे नाम को विश्वास करके आसिक बसिके जाउछि सुस्थ होला आरोग्य होला पाइला प्रार्थना कला चाकरी पाइला घर पाइला द्वार पाइला स्त्री पाइला पिलाछुआ पाइला संसार पाइला से स्वर्ग को जीव तार प्रमाण नहीं किंतु लिखा जाए जे जो माने बाप्तिजित हेबे जल रे आ आत्मा रे से माने स्वर्ग राज्य को देखि पारिबे प्रेज द लॉर्ड निकोदेम पाई परमेश्वर रे आंसर थिला जे जदि तुमे बाप्तिजित न होउछ ताले तुमे स्वर्ग राज्य को जीव ना जदि बाप्तिजित होउछ ताले मोर आज्ञा को पालन करी तुमे शिष्य हुओ लेखा नाय विश्वासी हुओ कोन हो एबे मते कोंतु को चर्च रे बहुत बाहर नोनी फुलवाड़ी रे को चर्च रे शिष्य माने अछंती विश्वासी माने नहंती अर्थात शिष्य विश्वासी युक्त शिष्य अछंती से माने को ना आपण कहि परिबे ना ए चर्च रे खाली विश्वासी नांती एठी शिष्य मानकर संख्या अछि शिष्य मान को गणना करा जाय से माने शिष्यत्व को ग्रहण करिसंती से माने केवल विश्वासी के रहि नांती चलो तो फुलवाड़ी चलो तो ओडिसा रे फोन तो एठी किछि गोटे गड़बड़ चलछि एबेर मंडली एबेर जो जगतर मंडली चलछि से गड़बड़ रे अछि परमेश्वर को अनुसार से नहीं वाक्य अनुसार नहीं ओके मते को केते जण आपन मान भीतर क्रिश्चियन अछन से मन के हाथ उठे दियो एथर मुख्य बरने बिनी एथर कहि दउ जे मु ख्रिस्टियन विश्वास कर मु क्रिश्चियन अटे चलंतु लेट्स स्टार्ट केते जण क्रिश्चियन अछन हाथ उठे दियो एक्सीलेंट प्रथम करंतिय शायद 11 अध्याय 24 पद के पढ़ते परंतु अंतरिक्ष कौन कुहागला इहा तुमମାନଙ୍କ निमंते मोहन शरीर मते स्मरण ना 11 अध्याय प्रथम सॉरी प्रेरित राइट हां प्रेरित तार 11 अध्याय शायद 24 की पढ़ते देखो 26 हां पढ़ो पुणी से तांको हां पुणी से तांको पाई अंत्योख्या को फेलिए हां राइट से माने संपूर्ण एक वर्ष पर्यंत मंडलीर सहित रही अनेक लोकଙ୍କୁ शिक्षा देले पुणी अंत्योख्या रे शिष्य माने प्रथम रे क्रिश्चियन बोली आख्यात हेले को माने क्रिश्चियन बोली आख्यात हेले मैं एबे तो चर्च वाला लोग क्रिश्चियन जे चर्च वाला से क्रिश्चियन हां क्रिश्चियन चर्च जाऊ में क्रिश्चियन से हो कि नो से विश्वासी हो कि शिष्य हो किंतु को मान को क्रिश्चियन को जाउतला शिष्य मान को जाउतला जो माने जाउतले आस्ते बसतले से माने नहंती जे माने क्रिश्चियन को पछरे चालुतले जो मान को कर्म क्रिश्चियन को स्वभाव तांको जीवन में देखा जाउतला से माने शिष्य तिले आ माने क्रिश्चियन बोली डिक्लेयर होतला ओके मो पॉइंट्स को 3-5 से मित्र आमे दुईटा पॉइंट को लिखते 3 नंबर पॉइंट शिष्य गुरु को पदचिन्ह देई चले विश्वासी निज मन मुताबिक चले आउथर रिपीट शिष्य गुरु को पदचिन्ह देई चले विश्वासी निज मन मुताबिक चले पार्थ बुझिउछि यदि शिष्य ताले से बाध्य अटे करबा पाए यदि कहा जाय छी घर सुसमाचार प्रचार करो कहले घर सेठी ना चर्च रो नेता कहले से बंद हेबो ना के प्रचार कहले बंद हेबो कारण ए अधिकार ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ ଲିଡର ନୁହେଁ କୌଣସି ପାଷ୍ଟର ନୁହେଁ ଏ ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଯଦି ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର
এটি বাপ্তিস্ত ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ନା ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଜଣ କହିକି ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ପଚାରିଥିଲି ଯଦି ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ତ ଏହି ଶିଷ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଡୁବନ୍ତ ଦେଲି କାମ କିଛି କଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାସ୍ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିନଥିଲି ଏମିତି ତ ମୋତେ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହର ହର କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଭୂତ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସେ ବି ଲୋକକୁ ଯିବ ଆପଣ ବି ଯିବେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି ଖାଲି ବହି ଧରିକି ମୁଁ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉଠେଇକି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯଦି ଫଳ ଦେଖାଯାଉନି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଏବେ ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଚାପଡ଼ା ବାଜିଲା ପରିକା ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମନା କଲେ ସେଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ଖାଲି ସେମାନେ ନାହିଁ ଏଠି ସାରା ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଣ ଚଲାଇଛନ୍ତି ନାଇଁକି ଯେତେଟା ସଂସ୍ଥା ବାଲା ସହିତ ଆସିଲେ ଉଠେଇଦେଲେ ଚାଲିଲେ କହିକି ନା 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 ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତାର ଯିଏ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତାଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାହାର ଅଂଶ ନାମ ଆମେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବା ଯଦି ଭାଗ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମରେ ଦେଖେଇବା ଆମେ ନିଖୁତ ନିର୍ଦ୍ଦାଗ ଦେଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମନାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି 10th ପାସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଉଥିବ ଇଆଡ଼େ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ ଇଏ ଫେକ୍ ଅଟେ କ'ଣ ଅଟେ ଫେକ୍ ଅଟେ ଆଉ ଫେକ୍ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଓକେ 4 ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲାଭ ଅନ୍ୱେଷଣ ପରେ ଚାଲିଯାଏ ଶିଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆସିଲା ଫାଇଦା ହେଲା ରହିଲା ଯଦି ଫାଇଦା ନ ହେଲା ପଳେଇଲା ଫାଇଦା ସରିଗଲା ପଳେଇଗଲା ରୁଟି ମାଛ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇଲେ ସମସ୍ତେ ନଥିବେ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ପିତର କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା 5 ନମ୍ବରରେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଚାଲିବ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେ କେମିତି ଡେଭଲପ ହେବ ସେ ତାର ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱାସୀ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇଠି ଗଲେ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଏଇଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଲାଷ୍ଟ ବିଶ୍ରା ବେଳକୁ ମୋ ବାପାର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ତ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଠି କୋଉଠି ଉଠିଲା ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଂଶ ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ତ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରିବା ପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ହେବେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 3:30 ପୁଣି ଆସିଲେ ବସିଲେ ଆଜି ବଢିଆ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ମାନେ ହସେ ହସେ ପେଟ ଭିତରେ ଆମର ଦରଦ ହେଇଗଲା ଏମିତି ମଜା କଥା କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ସିଏ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛି କାହାକୁ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ହେଇଛି ବଢିଆ ନିଜ ପାଇଁ ହେଲା ପରେ କହିବେ ଆମକୁ ଏକା ଦେଖାଇକି କହିଲେ ये चर्च काम नुहे चर्च से आपको प्रस्तुत करवा तार काम अटे से ईश्वर को राज्य को प्रस्तुत करे जड़े प्रकृत शिष्य से ईश्वर को राज्य को रेडी करे आमे कौन कर जीवन में आम समीक्षा कर 5टा विषय कहली समस्त शिष्य विश्वासी किंतु समस्त विश्वासी शिष्य नुहति शिष्य जीशु को पाइबा पाई जगत छाड़े आ जगत को पाइबा पाई विश्वासी माने जीशु को पाखक आसती 3 रे शिष्य गुरु को पदचिन्ह दे चले किंतु विश्वासी निज मन मुताबिक चले शिष्य आज्ञा पालन करने निमंते बाध्य होते विश्वासी लाभ सरी गला पर से घर को चली जाए
ଯେମିତି ସେ ପଚାରିବାକୁ ଆସି କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପଛରେ ପଳେଇଲା ସେ ଜଗତ ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ସେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। 5ରେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ନିଜର ଫାଇଦା ଥିଲେ ହେବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆସି କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖିଲେ ନା ଖୋଲେ ନାହିଁ, ତାପର ଦିନ ମୁଁ ଯିବି ନା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ତାର। ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କର୍ମକୁ ସାରା ଜୀବନ ବୋହିକି ନେବାର ଅଛି ତାର। କାରଣ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶ ଅଟେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠି କିଏ କହିଲା କଣ କହିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। କାରଣ ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀର ମନ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛି, ସଣ୍ଡେ ସରିଗଲା ପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ନାହିଁ। ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ସେପରି କରୁଅଛି, ପାଦ ଧୋଇଦେଲା ବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ସେପରି ନ କର ତାହେଲେ ତୁମର ସହିତ ମୋର ଅଂଶ ନାହିଁ। କାହାର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ? ବିଶ୍ୱାସୀର ନା ଶିଷ୍ୟର? କାହିଁ 5,000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧୋଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କେବେ? 5,000 ଜଣଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି 12 ଜଣଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ? 70 ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 70 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧୋଇଲେ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ 70 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୋର ମାଂସ ତୁମକୁ ଖାଇବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କଣ ଅଟୁ? ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଫୁଲବାଣୀରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା, 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଚାରକ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମେମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି। କି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି? ଚର୍ଚ୍ଚ ମେମ୍ବର, ନଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଡିସାଇପଲ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟରେ କଣ ଅଛି? ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। କେତେ ବର୍ଷ? ଏତେ ବର୍ଷ ଏକା ପୁରୁଣା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତମେ ରଖିଥା ଦରୁ ଫେରିକି ଯିବ ସେ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବଢୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ସେ କରିବ, ଆମର କଣ ଗଲା? ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିବେ, ଆମର କଣ ଗଲା? ପ୍ରଭୁ ବି କହିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆଇଛି, ତମର କଣ ଗଲା? ସକାଳ 9ଟା ବେଳା ବି ଯେତିକି ଭାଗ ପାଇଲା, 12ଟା ବେଳ ବେଳା ବି ସେତିକି ପାଇଲା, 3ଟା ବେଳ ବି ସେତିକି ପାଇଲା, ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ଦେଲି, ମୋର ଅଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ତୁମେ ରହିଗଲ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ସଣ୍ଡେ ବି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ବୋଝ ବୋହିଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଜୁଆଳି ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ସାହ ଜୁଆଳି ଯଦି ବୋହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତମର ବୋଝ ବୋହିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଜୁଆଳି ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବୁଝ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମାଗିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନ ମାଗିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ତୁମର କଣ ଜରୁରୀ ଅଛି ତମ ବାପାଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଜାଣିଛି? ଯଦି ସେ ତୁମର ବାପା ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ତୁମର ବାପା ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାପ ବା ବିଛା ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାଛ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆଜିର ହେଡିଂ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? এই পয়েন্টস ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି 5ଟା ରଖିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ କିଛି ବାଛିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ଯୋହନ 8:31। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବା, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କି ପ୍ରଭୁ କରିବେ କହିକି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ମ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ତାହା କର୍ମରେ ପରିଣତ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମରର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଟକିକି ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ପାଖ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ପରା କହିକି। ଆହୁରି
अनेक दृष्टांत अच्छे मु तौर कह तो एबे आमे देखुछे जे जो माने वाक्य रे स्थिर होइके रहिबे से माने शिष्य होता विश्वासी तळमळ अटे ता जीवन इतस्तत अटे केतळ विश्वास रे बढ़िबो केतळ विश्वास रे कमिबो किंतु जे शिष्य अटे से शद्रक मैशक अबेदनक परे कहबो हो बा न हो मते उद्धार कले बा न कले मध्य जिहोवा मोर परमेश्वर अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आपण विश्वास कले भी ख्रीष्ट परमेश्वर आपण न कले भी से परमेश्वर अटे प्रेज द लॉर्ड सतपा गोटे विश्वास और शिष्य भीतर पार्थक्य एटा विश्वास ही जतबळे आघात हुए से पछकु फेरी जाय जदि आपण काम देखुचंती बैकस्लाइड हेगला आपण जानंतो दुख करंतु नाही जिसे आत्मा पाई दुख अछि कि दूसरे बैकस्लाइड हेगला एथि पाई जे से शिष्य देला इस तरह जिहुदा शिष्य को तो पाई कि जदि पतित होछि तबे ये तो विश्वासी रे अछि जतबळे बाप्तिजित होउछु ता पर कुआ गला ताकु कोन करो ना मोर विषय कहि कि सिखाओ आज्ञा पालन करबा सिखाओ तापर ताकु शिष्य करो किंतु आमे कोन करू जानि छथि ना डबल पूर्वरु हमर क्लास में नाही जोर से दीतिटा क्लास में से मेंटली प्रिपेयर हो जे से प्रभु को राज्य अंश होबा जाउ छै भलो किछु मना को निभरा कर कि दीतिटा गाड़ी का अपन सब लागि कोन कोन किंतु तापर से कोन कला आपण ताकु बपतिस्मा दे देले तापर आसरा से चर्च को आइला मेजर अंश हैला तापर से कोन कला जगत रे बुडिला ना से शिष्यत्व को ग्रहण करबा पाई से पदवी को ग्रहण करबा पाई अग्रसर होला नाही ता इच्छा ना से केते आगु पड़िबो तार इच्छा आपण ताकु कहिसंती कि जे तुम शिष्य करबा पाई हमें बपतिस्मा करछु अच्छा केते जण डुबने बापू सुनितिले जे आपण डुबन होचंती आपण ताकर शिष्य हेबे आ सुसमाचार नै कि पृथ्वी रे प्रांत पर्यंत जिबे किए न गले आपण जणे जिबे बुझो एटा आपण कर के के जण सुनितिले हा गोटे जणे दी जण तीन चार आपण जाइछथि न जाइछथि अलगा कथा जदि से कहछथि से मुक्त आपण खुशी होबे जदि जाइछथि भलो कथा ईश्वर को राज्य रो वाक्य घोषणा करबा पाई ही हमें बाप्तिजित हेछु ए अधिकार तांको आडु हेछि मनुष्य आडु नहि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द्वितीय विषय आउ के शिष्य अटे तुम्भे माने प्रचुर फल फलिले मोहर पिता महिमानित हेबे आ तुम्भे माने मोहर प्रकृत शिष्य हेबो जोहन 15 अध्याय 8 पद के टिके पढतु हां एक रहि जान सुनिले कि समस्या केते फल नाइ मु भलले सुबिला नै मते आउ फेर चलो कोन हां प्रचुर फल फलिले मोर प्रकृत शिष्य हेबो के जण लागुची प्रचुर फल फळे जति हात उठे गछ देखा जिबार अछि जे यार फल अछि गई जणे मते कहले आ आपण एपोस्टल काई के लगेले बा प्रेरित काई के लगेले ता विषय में अछि कहले तार कारण कोन जणे काहे कि से पदवी को पाई पारे बा लगेई पारे आउ फल केते बड़े देखा जाए जदि गछ उत्कृष्ट भूमि रो अछि ताले फल देखा जाए भूमि कहले चर्च जे आपण को रेडी करछि किछि जण अछंती एथि पर फल पड़ी पाले ना से माने आज ए चर्च रे काली जाय रोपण कृषि करी आउ गोटे चर्च रे पोता गला माने आउ गोटे भूमि चेंज देला सेतो बड़े प्रॉब्लम हे थांता जेतोले गोटे स्थिर विश्वास से बड़ी थांता कारण से पर्यंत गोटे प्रकृष्ट गछ हे नाही आ बारंबार भूमि चेंज कर जदि भूमि उत्कृष्ट भूमि रे से पहुंचुची ताले भलो गछ जदि से खराब भूमि रे ताकु नै रोपण कर देबे ताले भलो गछ हेतले विषय नष्ट हे तो एमती स्थान एमती भूमि को आपन को चूज करिवार अछि जो भूमि रे तार जे माळी अछि से उत्कृष्ट खाद्य दउथबो ठीक सारा दउथबो ठीक पानी दउथबो ठीक खत दउथबो से तार जत्न ठीक रे दउथबो एमती भूमि रे ताकु पुतिबार आवश्यकता अछि जे पर्यंत आमे गोटे गछ को लगेलु कि ताकु उत्तम भूमि रे आमे संस्थापित करू नाही से बड़ी बनाय से जेतबे बड़ी बनाय से फल फल बनाय से जेतबे फल फल नाही प्रचुर फल फल नाही मझे हमर गोटे उत्तर संघर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अछि से गोटे कॉन्टेक्स्ट चलेथिला तो जने भाई प्रश्न गोटे रखिले जे
प्रभु कहीं गछ को अभिशाप देले भूमि को कहीं अभिशाप देले मु देखिली दीर्घ समय कि आंसर देलेनी मु प्रायतः से ग्रुप में कौन आंसर दिए कि तुम आउट भाबी के आंसर रखेली आ मुझे तो आंसर रखे के लंबा चौड़ा रखे मन अच्छे कहले भलरे मन देकी सुनंतु कहि परमेश्वर गछ लगेथिले वर्ष को थरे फळिबा पाए नुहे वर्ष जाको फळ फळिबा पाए प्रकाशित 22:1 और 2 रे लिखा जाए एमती गोटे दिन समय आसीबो जेतबेले कि हमें प्रचुर फळ फळिबा वर्ष जाको फळ फळिबा हेले सर सीजनल काई कि हला कारण आदम पाप करबा सकाशे भूमि शापग्रस्त हैला जो प्रकृष्ट खाद्य उद्भिद पाउथिला ता पाइला ताकु नै रोपण करा जायछि लोका जायछि तनु ता बढी पाला नै से सीजन हेले बढिला आ अण सीजन हेले बढिला किंतु जदि वर्ष जाक से सेही परिवेश रे थांता ताकु आवश्यक समस्त से विषय पाउथांता उपादान पाउथांता ताले ताकु की अटकी न थांते से फळ फळिथांता आ परमेश्वर सेमान को दुग्ध मधु प्रवाहित देश एथि पाइले सेठी कोनोसी स्थान एपरि नथिला जे कि अभिशप्त अटे कारण परमेश्वर से स्थान रे समान को रोपित कले किंतु परमेश्वर देखले जे इस्राएल रूपी डिग्री वृक्ष रे फळ नाही सेति पाइ से ताको अभिशाप देले जे आमे तुमको रोपण करू उत्तम भूमि रे रोपण करू तथापि तुमको ठारे आज कोन नाही फळ नाही तुम सीजन को अपेक्षा करि अछ किंतु परमेश्वर सब बडे चाहते फळ काम जीवन रे सेति पाइ प्रचुर फळ फळिले जाय के शिष्य जदि फळ नाही स्वर्ग राज्य में नाही जे कर्म करिवो से खाद्य खाइबो जार काम नाही तार रिजल्ट भी नाही रिजल्ट नाही कले स्वर्ग राज्य जगह भी नाही आपण बाबू ना बड़ा आराम से हमें आइलो विश्वास करलो मुंडेटे मारलो कार कथा में सुनबाटा नाही का लेटिया में नबर नाही का दुख में नबर नाही आमे काई केते टेंशन आमे संडे चर्च जीवो तार घर को पळाइ सप्ताह को थरे पुडी जीवो आमे धार्मिक लोक प्रभु आम तुमे विचार काई करबो तुमर कर्म अनुसार फल से देखिले नाही तुम मोटारे क्रिश्चियन टैग लागि छु क्रिश्चियन कहले शिष्य आ शिष्य कहले परमेश्वर कर्म देखिबे तुमर शिष्य रो कर्म पाडे गला का पाखरे तुमे ईश्वर को राज्य को रखिलो तुमर फल देखा जाऊ नाही तुमर फल देखा जाऊ नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हां तापरे थर्ड विषय शिष्य माननकु पाउल कहिले अनेक क्लेश मध्य दे आम्भ माननकु ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करबा को एवं प्रेरित 14:22 पद प्रेरित 14:22 पद क्लेश देई की शिष्य माननकु जीवा को पड़िबो सुखित चार रे बसी के नुहे के जण अछंती चार मोर एई चार एका एटी संडे चार रे के बसबे ना मु फिक्स बसबे आ सेटा भी भलो उत्कृष्ट चार हेतिबार अछि परमेश्वर कहले जे आमको अनेक क्लेश देकी जीवा को पड़िबो ताणटा सहिबा को पड़िबो माड़ भी खाइबा को पड़िबो जो दिन मु कृष्ण को ग्रहण कली मु मेंटली प्रिपेयर हेली जे आज नाले काली तो मते मारिबे हां काहे कि मु साधारण विश्वासी नुहे मु ईश्वर को राज्य पाई बछा जाईछि कारण मु मोर आह्वान को जानि छि जो माने निजर आह्वान पे पर्यंत चिनी नाहंती से माने भूल पारकर स्वर सुनुछंती जे अनंत पवित्र पाळक अटंती तार स्वर जदि सुनी थांते घरे बसी के न थांते आपण सेवा भीतर थांते आ आपण ईश्वर को राज्य को डिक्लेयर कर थांते कोन सा चर्च रे प्रचार करले हेई गला कि आपण जानिसंती राती राती बसी कि भी मु पिला मान को प्रभु को विश्वास सिखे विजंत पिला मान को मो पाखरे बसी कि राती राती सिखे छि से माने दुबन ने कि आज पास्टर भाबर अछंती से तो को कोन हां जे गछ देखा जीवार अछि तार फल मोठारु अनेक पिला प्रभु को जानिले डुबल भी लेले बाप्तिजित लेले आ से माने पास्टर भाବରେ काम करूछन्ती या पाई कोनोसी बड़ डिग्री रो आवश्यकता नाही आपण ईश्वर को राज्य पाई केते निजो को ढाली चंती समर्पण करछन्ती परमेश्वर से डकुछन्ती आपण को एमडी भी करिथांतु बीटीएस करिथांतु आ आपण को डॉक्टरेट हेता एमफिल हेता से सब चुली को पड़े चुली बोले बुझछन तो चुली बोले कोन जड़े प्राचीन आबांकर देहांत हैला पर गोटे शोक सभा रखा गला सेत्र अंश हेबा पाई मते सुजोग मिलिला जेतु हमर से क्लोज थे आ सेट लिस्ट पढ़ा गला एतिकी मसिया रे एई कमिटी रो सभापति थिले एतिकी मसिया रे एई कमिटी रो संपादक थिले एतिकी मसिया रे एई कमिटी रो एते बड़ लिस्ट पढ़ा से ईश्वर को राज्य शिष्य थिले मु गोटे जगह पाइनी
ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ପାଇଁ ଏମିତି ତ ଅଭିଜାତ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ଆପଣ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲେ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଫଳିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ଆଉ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନାହିଁ ତାହା ମ୍ୟାଟର ଅଟେ। ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ ଘରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କରିପାରିବି, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ସମୟ କାଢ଼ିବେ। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଡୁବମ ଦିନ ଯେ ମୁଁ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମତେ ଆପଣ ଖାଲି ସଣ୍ଡେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପାର କରିଦେବେ। ପିତର କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକେ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବାର ଅଛି। କଷ୍ଟ ଏବେ ଯଦି ଆସିକି 2 ଜଣ ଗାଡ଼ି କରିବେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବେ ହିସାବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପଢ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ କରିବ, ସେ ନ କଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ କରିବେ। ଏହା ବାସ୍ତବ ଅଟେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଫଳ ଚାହାନ୍ତି ମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ରୋପିଦେବ ଆଉ ସେ ଫଳ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚଲେଇଲି, ଅନେକଙ୍କୁ ଡୁବନ ଦେଲି, ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାଘର ବି କରେଇଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ସବୁ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହ। ସେମାନେ କେମିତି ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠିଆ କରିବେ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶିଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କହି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଏହା ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ଏବଂ 35 ଲେଖାଯାଏ you should love one another by this everyone will know that you are my disciple। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆଇବ ନାହିଁ, ପାଳକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ ନାହିଁ। କାର ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରେମ ଆଇବ, କାର ବିଲକୁଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଇଏସ୍ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହଉଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟାର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ରନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଟିମ୍ ଖୁସି ହଉଛି, ସେଠି ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବଲର ୱିକେଟ ନଉଛି ତ ସଂସାରର ଟିମ୍ ଖୁସି ହଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 50 ଜଣ ଡୁବନ ନେଲେ କହିଲେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ଏସା କରିବେ, ଆଜି ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାଲି ପୁଲିସ ଆଇକି ଠିଆ ହେଇପଡୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେବ। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏମାନେ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୈତାନ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କାମ ପାଇଁ ବୋଝା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ମିଶିକି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତା ତ ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି ତମକୁ, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହୁନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, କରିକି ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସଂସାର କର୍ମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲା ତେଣୁ ଇଏ ଅଟେ କହିକି ମୋ ପିତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଯିଏ କରେ, ଯେ ମୋର ପିତାଙ୍କ କର୍ମକୁ କରେ ସେଦିନ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଅଛି ଆଉ ଜାଣିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସଂସାରରେ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର, ମୋର ପୁଅର ବାହାଘର, ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ବଡ ତୋହଫା ଆଣିଛି, ଓ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ରାତି ଅଧରେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଇଏ ତ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷଣ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଖାଲି ସେତିକିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସଂସାରର ଅଧିକାର କଥା ନେଇକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମତେ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ କୁଆଡେ ଗଲା,
ଏହା ସଂସାରର ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ତାର ନାଁ ଯେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ହାଲେଲୁୟା ଆମେ କହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ